circulaire economie, zoals onder andere de Ellen MacArthur Foundation die definieert, bepaalt dat producten en materialen zo lang mogelijk in omloop worden gehouden. Dit betekent dat we ons moeten concentreren op afvalpreventie, hergebruik en recyclage. Maar voor elke vorm van afvalverwerking, dus ook voor hergebruik en recyclage, worden er residustromen gegenereerd. En die moeten met zorg beheerd worden. Voor al die niet recycleerbare residustromen spelen onze waste-to-energy installaties een belangrijke rol. Zij zijn dag en nacht beschikbaar om al deze stromen op een veilige en efficiënte manier te verwerken. Zo maken zij de weg vrij voor hoogwaardige recyclage en verhinderen zij dat ongewenste of schadelijke stoffen de voedsel- en materialenkringlopen binnendringen. Daarnaast dienen ze ook als vangnet tijdens noodsituaties, bijvoorbeeld de COVID-pandemie, de overstromingen die we recent gekend hebben. Tegelijkertijd werken we deels hernieuwbare energie op die we delen met de samenleving in de vorm van warmte, elektriciteit en stoom. Kunnen we eigenlijk nu al stellen dat tegen 2030 de verbrandingscapaciteit met een bepaalde hoeveelheid kan afgebouwd worden? Het antwoord hierop is duidelijk nee. Wat er eerst moet gebeuren is dat de hoeveelheid restafval van bedrijven en burgers moet dalen. Pas wanneer er structureel minder restafval is, kan de capaciteit van Belgische verbrandingsinstallaties teruggeschroefd worden. En zeker niet andersom. Wat is er dan wel nodig? Ten eerste, meten is weten. We vragen dat er een nauwkeurige registratie van cijfers komt. Hoeveel restafval en recyclageresidu's zijn er op vandaag? En hoeveel zullen er zijn in de toekomst? Hierbij houden we heel sterk rekening met de bevolkingsaangroei, maar ook met de toename van recyclageresidu's wanneer België als recyclagehulp op kruissnelheid komt. Ten tweede, nasorteerlijnen voor bedrijfsafval moeten transparant gemonitord worden om te bewaken of er wel voldoende van de uitgesorteerde stromen naar hoogwaardige recyclage gaan. Zijn er geen stromen die alsnog richting verbrandingsinstallatie gaan, kunnen we ons afvragen. Ten derde is er een goede capaciteitsplanning nodig, maar deze mag zeker niet te krap zijn. Calamiteiten spelen ook een rol. Langs de andere kant kunnen onze installaties ook onverwachts stilliggen. Denk aan ontploffingen van lachgaspatronen waar we de afgelopen jaar mee geconfronteerd werden. Il est essentiel pour la Belgique de traiter ces déchets non recyclables au sein de ses propres installations de valorisation énergétique en utilisant les meilleures techniques disponibles. À la différence de certains pays voisins, la Belgique ne dispose que d'une capacité limitée, assortie de restrictions sur la mise en décharge et l'incinération, ainsi que de taxes environnementales élevées pour le traitement final. Cette approche a permis à notre pays de disposer de moyens pour développer les filières de recyclage. Certains de nos pays voisins disposent d'une surcapacité en matière de valorisation énergétique des déchets. Ils recherchent activement des déchets pour alimenter leurs installations. Autoriser l'exportation de déchets résiduels vers d'autres pays alors que la capacité de notre pays est encore présente en Belgique compromet les politiques régionales. Devenir dépendant de l'étranger nous rend également vulnérables, en cas d'urgence, comme lors des dernières inondations en 2021. Mais également si ces pays décident de réduire leur capacité d'incinération. Nous demandons donc au gouvernement d'appliquer de façon cohérente le principe d'autosuffisance et de proximité. Ces principes permettent de tirer profit d'une énergie produite localement sous diverses formes. Électricité partiellement renouvelable, réseau de vapeur et réseau de chaleur, tout en valorisant nos métaux récupérés et les agrégats issus de nos mâches-fer dans notre économie locale. En outre, nous tenons à souligner l'importance du traitement des déchets résiduels et des résidus de recyclage au sein d'installations de valorisation énergétique pour garantir un traitement optimal et cohérent des déchets. Parallèlement, il est nécessaire de développer une vision, un cadre dans lequel le traitement de certains flux de déchets soit toléré uniquement sous certaines conditions
dans des installations non spécialisées, comme par exemple les cimenteries. Ne se baser que sur le marché des combustibles de substitution revient à se lier à la demande du marché du ciment et risque de mettre en péril la continuité du traitement des déchets. By the incineration of waste, CO2 is released. This is intrinsic to the process of combustion. But let's take a closer look at the quantities of CO2 emitted by our Belgian facilities. When 1 ton of residual waste is incinerated, approximately 1 ton of CO2 is produced, roughly half of which is biogenic of origin, and half of it is of fossil origin. When we consider the fossil CO2 emissions from Belgian waste-to-energy facilities, it only accounts for about 1.5% of Belgium's total CO2 emissions. Waste-to-energy facilities have no impact on the composition or the amount of waste offered and sent to there for processing. So the only way to reduce fossil CO2 emissions is either by reducing the fossil content of the waste or by reducing the production of non-recyclable waste. This is a task for policymakers. They must further focus on eco-design, prevention, reuse and source separation. However, currently, waste-to-energy facilities already flirt with climate neutrality because the energy and materials they recover prevent CO2 emissions by reducing the need for energy generation elsewhere and the extraction of materials from other sources. But we even can go further. Carbon capture, utilization and storage can help further reduce the CO2 emissions of our facilities. These technologies are still in development and are quite expensive, and it will currently only be possible and feasible with government support, as we see in similar initiatives in the Netherlands and Denmark. And we also will need an investment-friendly climate. It is also important to mention that capturing CO2 requires a significant amount of energy. This will affect the energy supply of our facility to businesses and citizens. If we invest in carbon capture and utilization technology on our installations, we will capture both fossil and biogenic CO2. This allows our facilities to operate in a carbon negative manner. This is crucial because for Europe to become net climate neutral, there will be a need for such CO2 credits. There will always be sectors unable to avoid the emissions of fossil CO2. This can be compensated with CO2 credits. If the government attaches a guaranteed compensation to this, this will undoubtedly encourage our sector to invest in carbon capture.